Damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el regalo inmerecido de tu amor. Thank you for the undeserving gift of your love. Gracias porque es por gracia. Thank you because it is by grace. Porque tú ahora May we remember that. que es por tu cuerpo That is by your body, tu cuerpo que fue partido por nosotros your body that was broken for us, y por tu sangre que nos lavó. and by your blood that washed us clean. Te damos gracias. We give you thanks, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen Amén. and amen. Y el mensaje de hoy, el Espíritu Santo me habló. And for the message of today, the Holy Spirit spoke to me. Y me recordaba que nosotros tenemos un ADN de fe. And he reminded me that we have a DNA of faith. Pues la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Well, the Bible says that the just will live by faith. Dice, y si retrocediere It says, o si volviera atrás, and if he went back, no le agradará al alma del Señor. he will not please my soul. Es decir, si queremos agradar a Dios, Which means if we want to please God, tenemos que vivir vidas de fe. we have to live lives of faith. Pero ¿cuántos de nosotros a veces pensamos que nuestra fe no alcanza? But how many of us sometimes think that our faith is not enough? Y cuestionamos la cantidad de fe que tenemos. And sometimes we question the amount of faith that we have. Y recuerdo una parte donde los discípulos le pidieron al Señor, I remember a part in the Bible where the disciples asked the Lord aumentanos la fe, to increase our faith. aumentanos la fe. Lord, increase our faith. Y tal vez nosotros hemos hecho esa clase de oración, And maybe we have prayed that kind of prayer, pensando thinking que es la voluntad de Dios. that that is God's will. Pero tenemos que ir a lo que Jesús responde. But we have to go and see what Jesus answered. Eso fue una foto del cielo. That No was se like a picture from heaven. No se preocupe. Don't worry. Sonría la próxima vez. Smile next time. ¿Ok? Y tenemos que ir a la respuesta del Señor. And we have to
the topic of today is how we're going to edify our faith. Y hoy vamos a ver cómo la confesión edifica la fe. And today we're going to see how confession edifies faith. Entonces, la confesión So confession es el modo que la fe se expresa a sí misma. Confession is the way faith expresses itself. Y al expresarse a sí misma a través de la confesión, And in expressing itself through confession, empieza a crear una nueva realidad. it begins to create a new reality. Eso es la fe. That is faith. Las cosas que no vemos, The things that we do not see, las cosas que no entendemos, the things that we do not understand, pero que tenemos convicción but that we have conviction of, que ya está hecho. that they are already done. ¿De acuerdo? Correct? Entonces, siempre es posible saber So it is always possible to know si una persona está creyendo de la forma correcta. if a person is believing correctly. Porque hay personas que dicen, sí, yo tengo fe. Because there are some people that say, yes, I have faith. Y tal vez la persona cree que tiene fe. And maybe the person really thinks that they do have faith. Pero ¿sabes cómo podemos saber si la persona está creyendo de la forma correcta? But do you know how we can know if a person is believing correctly? Y es por las cosas que dice, And that is by the things that person says, por la confesión que hace. through their confession. Es decir, Which means, si nuestra confesión es correcta, es incorrecta, perdón, that is, if our confession is incorrect, es porque no estamos creyendo las cosas correctas. it is because we do not believe the right things. Y por lo tanto, And therefore, nuestra manera de pensar es incorrecta. our way of thinking is also incorrect. Aquí voy a necesitar que me sigan Here I'm going to ask you to please follow me, para estar seguro que lo estoy expresando de la forma correcta. so I can be sure that I'm expressing this the right way. Entonces, para resumir, So to summarize, si el pensar de una persona es incorrecto, if the way of thinking of someone is incorrect, es porque la mente de esa persona it's because the mind of that person no ha sido renovada con la palabra de Dios has not yet been renewed with the word of God con respecto a ello. and according to whatever Porque they're la persona, believing. la persona puede haber nacido de nuevo, Because the person could have been born again, pero todavía tener pensamientos incorrectos but they could still have incorrect thoughts que lo llevan a creencias incorrectas that lead them to incorrect beliefs y a confesiones incorrectas. and to incorrect confessions. Hay tres aspectos de la fe que siempre van juntos. There are three aspects of faith that always go together. Tres aspectos de la fe. Three aspects of faith. Y son And that is, el creer, they are believe, el pensar think, y el decir. and say. Believing, thinking, and saying. Correcto. Pensar, creer, Believing, pensar thinking, y decir. and saying. Y las tres tienen que estar de acuerdo. And all three of them have to be in agreement. Entonces, para corregir lo que creemos y lo que pensamos, So to correct what we think and believe, o enderezar nuestro pensamiento, or to straighten our thoughts, Dios nos dio la palabra. the Lord gave us the word. Porque a veces nos dejamos guiar más por lo que sentimos Because a lot of times we allow ourselves to be more influenced or influenced by what we feel que por lo que creemos. than by what we believe. Les voy a dar un ejemplo sencillo. I'm going to give you an easy example. ¿Cuántas veces hemos pecado? How many O cuántos de nosotros hemos pecado? how many of us have sinned before? ¿Cómo nos hace sentir el pecado? How do we feel when we sin? Indignos, Unworthy, tristes, sad, decepcionados.
Entonces, si no renovamos nuestros pensamientos So if we do not renew our thoughts y revisamos nuestra creencia and we check our beliefs y la ponemos por encima de nuestras emociones y nuestros and we sentimientos, place our beliefs above our feelings and emotions, vamos a estar confesando las cosas incorrectas. if we do not do that, if we don't place them above our feelings and emotions, we're going to be confessing the wrong things. Recuerdo una vez que yo pequé, I remember one time that I sinned me sentí mal, and I felt bad. le pedí perdón a Dios. I asked the Lord for forgiveness. Y en la noche iba a orar And that night I was going to pray y recordé lo que había hecho and I remembered what I had done. y le volví a pedir perdón a And I Dios. asked the Lord for forgiveness again. Y al otro día, And the following day, en la mañana, in the morning, iba a tener mi tiempo de hablar con mi padre I was going to have the time where I talked to my father, y me acordé que yo había pecado and I remembered I had sinned the day before, y me sentí mal and I felt bad. y le volví a pedir perdón And I a asked Dios. the Lord for forgiveness again. Y en la noche, en la tarde, And that afternoon, iba a orar I was going to pray. y antes de orar And before I started praying, me acordé que yo había fallado el día I anterior remembered that I had sinned the day before. y otra vez me sentí mal And one more time, I felt very bad. y me sentí avergonzado And I felt ashamed. y le pedí perdón a Dios. And I asked the Lord for forgiveness. Y lo mismo me pasó en la noche. And the same thing happened at night. Y al otro día And the following day, iba a orar I was going to pray. y me acordé que había pecado And I remembered that I had sinned. y le pedí perdón a Dios. And I asked the Lord for forgiveness. Señor, perdóname. Lord, forgive me. Y el Espíritu Santo me habló. And the Holy Spirit spoke to me. Me dijo, desde el primer momento que me pediste perdón, And He told me, since the very first moment that you asked for forgiveness, yo te perdoné I had forgiven you. y no me acuerdo más de tu pecado. And I no longer remember your sin. Ahora tú tienes Now you have to que creerlo, believe it, recibirlo receive it, y perdonarte. and forgive yourself. Porque lo que estaba jugando en mi contra Because what was playing against me era mi orgullo. was my own pride. Porque a mí no me gustó equivocarme. Because I didn't like to make a mistake. Porque yo decía amar a Dios. Because I said I loved the Y Lord. cómo si yo digo amar a Dios, And how if I say that I'm loving the Lord, ¿cómo me voy a equivocar? how can I make a mistake? Entonces yo tenía un pensamiento incorrecto So I had an incorrect thought que aunque sabía lo que era correcto, that even though I knew what was right, el pensamiento my thoughts me hacía confesar indignidad were making me confess unworthiness cuando hablaba con el Padre. whenever I spoke with the Father. Pero cuando el Espíritu Santo me habló, But when the Holy Spirit spoke to mi me, oración cambió my prayer y changed. pude levantar mis manos And I could lift up my hands. y en vez de sentirme avergonzado porque había fallado yo, And instead of feeling ashamed because I had failed, le di gracias I give thanks por su perdón, for His por forgiveness, su amor for His love, y por su misericordia. and for His mercy. Entonces mi pensamiento So my way of thinking se cambió de lo que yo sentía changed from what I was feeling a quien Él es. to who He was. Y Él es grande en And misericordia. He is great in mercy. No hay pecado tan grande There's no sin that's greater. que Él no pueda perdonar. There's no sin that's so great or so big that He cannot forgive. De hecho, In fact, la Biblia dice the Bible says que todos mis pecados, that all of my sins, pasados, past, presentes present, y futuros, and future, ya son perdonados. are already forgiven. Yo solo tengo que acercarme I just have to go to, y recibir get near, and receive con gozo y alegría with joy and happiness lo que Él ya me dio. what He already gave me. Porque si me centro en el pecado que cometí, Because if I center myself or I focus myself on the sin that I committed, no voy a poder caminar en fe. I won't be able to walk in faith. Entonces, la palabra So the word renueva, renewing, corrige so the word renews, corrects, y forja mis pensamientos, and shapes my thoughts reframe my thoughts, puede decirse así, de acuerdo a lo que Dios dice. according to what God says. ¿Por qué es importante? Why is this necessary?
Porque si yo no pienso bien, Because if I do not think correctly, no voy a hablar bien. I won't speak correctly. Y si no hablo bien, And if I don't speak correctly, no voy a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. I will not be in agreement with God's Hay will. puedes bajarle a mi micrófono, bájale un poquitico. Yo hablo un poquito más duro, eso, ya, porque hace feedback. Ok. Entonces, nosotros podemos pensar de acuerdo con la palabra de Dios. No, está bien, está perfecto, y se fue por molestar. Nosotros podemos pensar de acuerdo con la palabra de Dios So we can think in agreement with the Word of God con el objetivo with the objective de confesar correctamente. of confessing correctly. Acuérdate cómo se llama este mensaje. Remember how this message is titled, La confesión edifica la fe. Confession Edifies Faith. Entonces, la palabra confesión, So the word confession, como nosotros hablamos hace 15 días, as we spoke about 2 weeks ago, espero se acuerden del mensaje, I hope you guys remember the message. hablamos que la confesión restaura la comunión We said that confession restores communion cuando hemos pecado, whenever we sin, cuando hemos fallado. whenever we fail. Y usualmente And usually, la confesión confession, se asocia con el pecado. it's related to sin. Pero es importante ver But it is important to see la parte más relevante de la confesión the most relevant part of confession en la vida cotidiana del creyente, in the daily life of the believer, y es el aspecto positivo de la confesión. and that is the positive aspect of confession. Entonces, confesar es afirmar algo que creemos. So to confess is to affirm something that we believe. Entonces, recuerde el proceso. So remember the process. Nosotros creemos, We believe, pensamos we think, y confesamos. and we confess. Entonces, la confesión So confession, es la expresión de lo que realmente estamos creyendo. it's the expression of what we're actually believing. Es testificar It's to testify de algo que nosotros sabemos. about something that we know. Es dar testimonio de una verdad It is to testify of a truth que nosotros hemos abrazado. that we have embraced. Entonces, So es necesario poner en marcha nuestra confesión. it is necessary to set our confession into motion. ¿Cómo? How? Predicando la palabra. Preaching the word. Pero déjeme ampliar el concepto. But let me expand on Y this. para eso vamos a Marcos 16, versículos 15 al And for 20. this, we're going to go to Mark 16, 15 through 20. Conocemos este texto, dice así. We know this verse. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Mark chapter 16, verse 15 through 20. And he said to them, Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak in new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. So then, after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the words through the accompanying signs. Amen. Amén. Entonces dice, id por todo el mundo y predicad. So it says, go into all the world and preach. ¿A quiénes el Señor está comisionando? Who was the Lord telling this to or sending? ¿A los pastores? The pastors? ¿A los predicadores? The preachers? No, a No. todos nosotros. All of us. Tú tienes que predicar. You have to preach. ¿Predicar qué? El evangelio. Preach what? The gospel.
Y al final del pasaje And at the end of the passage, vimos que cuando el Señor fue recibido arriba, we see that when the Lord went up into heaven, ellos salieron y predicaron. they all went out and preached. Y alguno podría decir, And someone could say, ay, pero a mí me da una vergüenza pararme allá al frente. but I'm so embarrassed to go and stand up there. Yo no puedo hacerlo como el pastor, I cannot do it like the pastor does, como Sergio, like Sergio, como Sandra. like Sandra. ¿Cómo voy a predicar? How am I going to preach? Entonces vamos a definir qué es predicar. So we're going to define what preaching is. Predicar es el acto de publicar, Preaching is the act of publishing, anunciar o defender públicamente una doctrina, announcing, or publicly defending a doctrine, una idea o un mensaje, an idea, or a message, especialmente el evangelio, especially the gospel, a través del discurso oral. through oral speech. Es decir, This means hablar speaking, lo que conocemos de Dios talking about what we know about God a otras personas. to other people. Eso es predicar. That's preaching. Cuando tú compartes tu testimonio, Whenever you share your testimony, estás predicando. you're preaching. Cuando tú hablas acerca de Dios con alguien, When you talk about the Lord with someone, estás predicando. you're preaching. Cuando tú le estás diciendo a alguien que Dios lo ama, When you're telling someone that God loves them, estás anunciando you're públicamente publicly announcing quién Dios es. who God is. Y eso es predicar. And that is preaching. Entonces Dios obra en nosotros So God works in us cuando nosotros hablamos su palabra. when we speak His word. Mira esto tan poderoso. Look at this, that's very powerful. Cuando His word, Dios God está hablando a través de ti. speaking through you. Aleluya. Hallelujah. Porque la palabra es espíritu y es vida. Because the word is spirit and life. Es el aliento de vida fluyendo a It's the través de breath ti, of life flowing through you, compartiendo con otros. sharing with others. Y cuando el aliento de vida fluye a través de ti, And when the breath of life flows through you, vida empieza a florecer en ti. life begins to grow in you. Jesús dijo, Jesus said, id por todo el mundo go all over the world y predicad el evangelio a toda criatura. and preach the gospel to every creature. Esa es la manera en que Dios obra en nosotros. That is the way God works in us. Y al obrar en nosotros And by working in us de esta forma, in this way, los perdidos empiezan a ser salvos. the lost begin to be saved. Porque si no les llevamos la palabra, Because if we don't bring them the word, vamos a perder el tiempo solo orando. we will waste time just praying. Ahora, no me malentienda. Now, don't get me wrong. Yo no estoy diciendo que orar es perder I'm el not tiempo. saying that praying is wasting your time. Estoy diciendo que si oramos por salvación de la gente, What I'm trying to say is that if we're praying for other people's salvation, salvación de las naciones, salvation for the nations, salvación de nuestras familias, salvation for our families, pero si no les predicamos el evangelio, but we're not preaching the gospel to them, la oración no va a ser efectiva. the prayer will not be effective. Porque las personas no van a ser salvas por la oración. Because people are not going to be saved by prayer. Las personas son salvas por la predicación del evangelio. People are saved by the preaching of the gospel. Ahora, ¿tenemos que orar? Now, do we have to pray? Por supuesto. Of course. Pero ¿cómo van a confesar But how are they going to confess a quien no conocen? who they do not know? ¿Y cómo van a conocer And how are they going to know si alguien no les habla de ese Dios? if someone doesn't talk to them about God? ¿Y cómo cómo van a alguien a hablarles de ese Dios And how is someone going to talk to them about God si no son enviados a hacerlo? if they're not sent to do it? Ahora, ¿quién nos está enviando a predicar? Now, who is sending us to go preach? El Señor. The Lord. Predicar su palabra To preach His word para que las oraciones, so that prayer, sean all our efectivas. prayers can be effective. en este sentido, In this sense, si con solo orar pudiéramos hacer que se salvaran, if by just praying we could save them, no tendríamos que ir por todo el mundo y predicar. then we wouldn't have to go all around the world and preach. Solo tendríamos que orar We would just have to pray para que todo el mundo entre en el reino y ya.
so that everybody gets into the kingdom and that's it. Y chévere. And cool. Pero no es lo que dice la Biblia. But that's not what the word says. Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit obra en conexión con la palabra. works in connection with the word. Escucha lo que voy a decir. Listen to what I'm about to say. No subestimes. Do not, Underestimate, no sé. yes, do not underestimate La palabra de Dios the word of God en tu boca. in your mouth. Porque la palabra de Dios tiene poder Because the word of God has power sin importar el mensajero que la lleve. with the word of God has power no matter the Messenger. messenger who is preaching it. La palabra de Dios tiene poder. The word of God has power. ¿Quieres ver el poder de Dios en acción? Do you want to see the power of God in action? Habla su palabra. Speak his word. Then your lifestyle Es más poderosa is more powerful que tu obediencia. than your obedience. Es más poderosa Is more powerful que lo santo que te crees than how holy you think you are, o de lo pecador que te or crees. how sinner you La think you palabra are. de Dios The word of God tiene poder. has power. Tiene tanto poder It has so much power que Dios usó un burro that the Lord used a donkey para hablarle a un profeta. to speak to a prophet. Y eso a mí me emociona, And that gets me excited porque no me descalifica. because that means I'm not disqualified. Al contrario, me On the habilita, contrary, it allows me. porque el poder de Dios no está en mí, It allows me to share because the power of God is not in me. está en su palabra It's in his word que vive en mí that lives in y me que tiene que ser and that predicada has to be preached o expresada or expressed para que yo pueda ver in order for me to see su poder en acción. his power in action. Aleluya. Hallelujah. Entonces, en obediencia al mandato de Jesús So, in obedience to Jesus' command, de ir por Jesus' todo el command mundo y predicar el evangelio, to go around the world and preach the gospel, la Biblia declara the Bible declares que los discípulos obedecieron. that the disciples obeyed. Y como obedecieron, And because they obeyed, creyeron, they believed. ellos cambiaron su pensamiento They changed their way of thinking de imposibilidades of y impossibilities. dijeron, si el Señor lo dijo, And they said, if the Lord said it, pues vamos a hacerlo. then let's go do it. Y fueron respaldados por el Señor. And they were supported by the Lord. ¿Cómo? How? A través de señales y milagros Through signs and miracles que confirmaron that confirmed la predicación del the evangelio. preaching of the gospel. Entonces Dios no hizo nada hasta que ellos fueron. So God did nothing until they went. Piensen esto. Think about this. Dios no va a hacer nada God is not going to do hasta que tú something y yo until you and I, nos levantamos y lo hagamos we stand up and do it en un acto de obediencia. in an act of obedience. ¿Cuántos saben que la obediencia How many of you know that obedience no tiene nada que ver con emociones y sentimientos? has nothing to do with feelings and emotions? Mi hija hace. My daughter just did. Porque así le decimos a nuestros hijos. Because that's what we tell our children. No me importa cómo te I sientas. do not care how you feel. Si lo quieres hacer o no, Whether you want to do it or not, hazlo. you do it. Y si el Señor dice que prediquemos el evangelio, And if the Lord is telling us to preach the gospel, que proclamemos su palabra, to proclaim his word, que desatemos su poder, to release his power, pues tenemos que empezarlo a hacer, then we have to begin doing it sin importar cómo nos sintamos. without caring how we feel. ¿Eso no es maravilloso? Isn't that wonderful? Es hermoso, It's beautiful. porque yo puedo estar en el peor momento de mi vida Because I can be in the worst time of my life. y sin embargo, And even then, en obediencia, desatar el poder de Dios in obedience, I can release God's power a través de la obediencia, through obedience, proclamando el evangelio
proclaiming the gospel y ver un milagro de salvación. and still see a miracle of salvation. Ahora, quiero avanzar en este pensamiento, Now, I want to advance in this thought. porque Dios no hizo nada hasta que ellos fueron. Because God did nothing until they went. Entonces, es importante saber que las señales So it is important to know that the signs, siempre van a confirmar they will always confirm la palabra confesada o declarada. the confessed or declared word. Ve lo que dice Hechos 8 del 5 al 6. Let's take a look at Acts 8 verses 5 through 6. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Acts 8 verses 5 through 9. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. And the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. Entonces, porque cuando nosotros predicamos a otros, Because when we preach to others, si es que lo hacemos, if we preach to others, lo hacemos muchas veces desde nuestras opiniones most of the time we can do it from our own opinions o en ocasiones desde nuestra incredulidad, or sometimes from our own disbelief, pero no lo hacemos desde lo que la palabra de Cristo dice. but we don't usually do it from what the word of God of Christ says. ¿Y por qué digo esto? And why am I saying this? Porque si lo hiciéramos Because if we were to preach en completa confianza, in complete confidence en and trust, certidumbre, en trust. creer in believing de todo corazón with all our hearts que lo que decimos es that cierto what we're saying is true, y que Dios es poderoso para cumplir su and palabra, that God is powerful to fulfill His word, pues veríamos señales y milagros. then we would see signs and miracles. Porque las señales y los milagros Because the signs and miracles siguen follow la vida de los creyentes. the lives of the believers. Y esto a mí me desafía. And this challenged me. Porque a veces oramos Because sometimes we pray como si Dios no quisiera hacer las cosas. as if God didn't want to do things for us. Entonces tenemos que orar más, So we have to pray more. tenemos que ayunar más We have to fast more. para convencer a Dios de que de que Él haga algo bueno. So we can convince the Lord for Him to do something good. ¿Cuántos no han tenido esa sensación? How many of you guys have had that feeling or sensation? Vamos a bombardear el cielo We're going to bombard heaven para que Dios pueda desatar su poder, so that God can release His power, para que Dios pueda amar a la gente so that God can love people como nosotros la amamos, like we love them, como nosotros queremos que se like salve. we want them to be saved. Y Dios por fin decida hacer algo. And God finally decides to do something. Yo quiero decirles algo. I want to tell you something. Dios ama más las personas de lo que nosotros lo hacemos. God loves people even more than we love people. El que quiere hacer las cosas The one that wants to do things, es Dios. the one that wants to do all these things is God. El que tiene más fe The one that has greater faith es Dios mismo. is God Himself. Y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con eso And we have to come in agreement with this. y empezar a renovar nuestra And we mente have to con start eso. renewing our mind. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta The things that we have not que el realized, diablo ha estado levantando fortalezas en nuestra mente that the devil has started to build walls in our minds a través de experiencias que hemos tenido en el pasado. through experiences that we had had in the past. Déjemelo explicar de la siguiente forma. Let me explain it this way. ¿Cuántos de nosotros How many of us no hemos orado para que alguien se sane para que alguien se sane or we have healed for someone, or I'm sorry, we have prayed for someone to be healed y no se sanó? and they never got healed? O hemos orado para que algo ocurra Or we have prayed for something to happen y no ocurrió. and it didn't happen. En la forma en que nosotros
in the way that we Pedimos. wanted, we asked for. Y todas esas experiencias And all those experiences, van agujereando nuestra fe, they slowly start to put holes into our faith, haciéndola cada vez más débil. making it even weaker every time. O soy el único que le pasa. Or am I the only one that this happens to? Y entonces la siguiente persona por la cual uno ora por sanidad, So the next person that you pray for healing, uno recuerda la última persona por la que oró you start remembering the last person you prayed for y nada pasó. and that nothing happened. Entonces ya uno no declaro sanidad, So you no longer say, I declare healing. sino, bueno, Señor, si tú quieres, And we start saying, well, God, if it's your will, para cubrirnos so to cover ourselves, por si algo no pasa. just in case if something doesn't happen. Y decir, bueno, es que And say, pues la voluntad de Dios no era que pasara. it wasn't God's will for this to happen. Y tratamos de excusar And we try to excuse, de por qué las cosas no pasan. make excuses for why things don't happen. Y ahí es donde cometemos el error. And that's where we make the mistake. Que nuestra fe está depositada en que algo pase. Because our faith is placed upon something happening, Pero no en el Dios but it's not placed on the God que hace que las cosas sucedan. that makes things happen. Esto es una línea muy delgada. There's a very fine line. Pero si la podemos ver en esta But tarde, if we can see it this afternoon, nuestra fe va a estar restaurada our faith is going to be y restored colocada en el lugar correcto. and placed in the right place. Y vamos a poder orar con la misma fe, And we're going to be able to pray with the same faith, independientemente not independently, de las experiencias que hayamos tenido en el pasado. without caring about the past experiences. Con total certidumbre de fe With complete faith y con la guía del Espíritu Santo. and with the guide of the Holy Spirit. A los enfermos, To the sick, la palabra de Dios, ¿se fue el audio? Ya. No les predicamos mucho la palabra de Dios we do not preach the word of God to the sick por temor a que la gente no se sane. for fear that people will not be healed. Mejor llamamos que alguien más ore por ellos With better, we prayer group or team. Ahora, no me malentiendan. Now, Que yo tenga la oportunidad de hacerlo, every time I have the opportunity to do that, lo haré. I'll do it, and I do it. Pero mi esperanza no va a estar puesta But my hope is not going to be placed entre que si hay más gente orando, in that God is more likely to do it or is going to do it more efficiently. o si oro varias veces por la misma Or cosa, if I pray a lot of times for the same thing, Dios se va a ver obligado a obedecer. then God is going to be forced to do it. To obey the authority that we have in Christ. ¿Estoy siendo muy enredado? Am I making myself ¿Me estoy clear? expresando bien? Am I expressing myself right? Sí, sí. Are you guys understanding? Yo quiero es que me capturen lo que el Espíritu Santo yo creo que nos quiere. Cosas que hagamos, It is not about the things that we do, que creamos. but it's about the things that we believe. Complete trust and faith, Y que ocurra and for it to happen. de acuerdo a su voluntad. Well, Yo en ocasiones me he visto en un lugar de frustración. sometimes I've found myself in a place of frustration.
o mis sentimientos or what my feelings and emotions me hacen sentir. make me feel. Y me rehúso a eso. And I refuse that. Porque la palabra de Dios tiene poder. Because the Word of God, He visto milagros. and I've seen miracles. Y Él es digno de confianza. And He's worth. Él no dice, yo morí en la cruz And He doesn't say, I died on the cross para morir para la sanidad de todos. for the healing for everybody's healing. Bueno, pero de algunos no. Well, not for everybody though. No para todas las It's enfermedades. not for all sicknesses. Para algunas sí. It's for some Pero sicknesses. algunas no. But for others, no. Si estás fuerte If espiritualmente, you're strong spiritually speaking, entonces yo as if God was Santa Claus. bien, If you behave good, responderé tu oración. I will answer your prayer. Pero si no te portas tan bien, But if you're not behaving very well, pues yo no la voy a responder. I won't answer your prayer. Necesitamos We need afirmar to affirm lo que creemos. what we Confession of the word Va a renovar mis pensamientos. will Amor. and will cast out fear. La confesión de la palabra The confession of the word va a renovar mis will pensamientos renew my thoughts porque mi mente se va a escuchar de lo que salga de mi boca because my mind is going to start hearing what comes out of my y va a mouth. hacer que todo temor que quiere fluir And a través that's de mi going to vida make that every fear that wants to flow through my life, se tenga que dispersar. that fear would have to leave. Isaías 41:10 Isaiah 41:10 dice así: says the following: No temas, Fear not, porque yo estoy contigo. for I am with you. No desmayes, Be not dismayed, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. for I am your God and I will strengthen you. Siempre, Yes, siempre, yes, siempre yes. te ayudaré. I will help you. Always. Always. In my version said always. In Spanish, Always. it says, Always. I will always help you. Siempre te I ayudaré. will always help you. Siempre te sustentaré I will uphold you with my righteous right hand. con la diestra de mi justicia. Creo que ya lo traigo, ¿sí? Ok. Entonces, ¿has notado alguna vez So have you ever noticed que al leer la Biblia, that when you read the Bible, cuántas veces Dios ha dicho a sus hijos, no temas? how many times the Lord has said to his children, do not be afraid? No temas, Do not be afraid. no temas. Do not be afraid. Y si somos honestos, And if we're honest, muchas de nuestras oraciones a lot of our prayers son guiadas por el temor are guided by fear y no por la fe. and not by faith. Si somos honestos, If we're being honest, recibimos malas noticias we receive bad news o las cosas no cambian. or things are not changing. No, vamos a orar, vamos a No, orar. no, no. Let's pray. Let's Vamos pray. a orar, vamos a Let's orar. pray. Y el Señor nos dice, And the Lord tells us, no temas, do not be afraid. no temas, Do not be afraid, porque yo because I estoy contigo. am with you.
Ishnakure pasiteri biliondra bakasatara makasta. Oh, brakasatara malakayandra malakaya. Cuando Jairo When Jairus le pidió al Señor que sanara a su hija, asked a su Jesus hija, to heal his daughter, el Señor le dijo, the Lord told him, no temas, "Do not be afraid. cree solamente Only believe, y serás salva. and she will be made well." Y aquí hay una clave. And here there's a very important key. Cuando el temor viene, When fear comes, no es momento de ponerse a orar. and it's not time to start praying. Es momento de creer It's time to believe y empezar a declarar and start declaring que el Señor está conmigo. that the Lord is with me. No temeré. I will not fear. El Señor me sostiene. The Lord will sustain El me. Señor lo dijo The Lord said y it, el Señor lo hace. and the Lord will do En el it. nombre de In the Jesús. name of Jesus. No es tiempo para hablar con Dios. It's not time to start talking to the Lord. Es tiempo para hablar de parte de Dios. It's time to start speaking from Y que God, la palabra de poder and for the word of power invada mi ser to overflow my being, y me empiece a levantar and for it to start lifting me up, para que el temor so that fear que quiere gobernar that wants to govern se disipe. will just go away. Jesús después, Jesus later, cuando les enseñaba a sus when discípulos, he was teaching his disciples, les dijo, he told them, eso está en Lucas 12:32, this is in Luke 12:32, les dijo, no temáis, manada pequeña, "Do not fear, little flock, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. No teman. Do not fear." No importa si son poquitos. Doesn't matter if you guys are little. No importa que cuando vengas a la iglesia veas poquitas It doesn't personas. matter if when you come to church you see only a few people. Porque a tu Padre Celestial Because your Heavenly Father, le ha placido it's your Heavenly Father's good pleasure darnos su reino. to give you the kingdom. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Hallelujah. Luego les enseña a sus discípulos esto. He later teaches his disciples this. Mire, cuando el Señor se le apareció a Isaac When the Lord appeared to Isaac para renovar el pacto que había hecho con su padre Abraham, to renew the covenant he had made with his father Abraham, le dijo en Génesis 26:24, he told him in Genesis 26:24, no temas, "Do not be afraid, porque yo estoy contigo for I am with you, y te bendeciré. and I will bless you." Ahora, si solo hubiera dicho no temas If he had only said, "Do not be afraid," y nos hubiera dejado ahí, and he would have left us with those words, pues nosotros podríamos decir, then we could say, bueno, pero no puedo evitar tener miedo. "Well, but I cannot help being afraid." Pero sin embargo el Señor no solo dijo no temas, However, he did not only say, "Do not be afraid," sino nos da la razón por la cual no temer. but he also tells us why we shouldn't be afraid. Y la razón es And the reason is, porque yo estoy contigo. it's because I am with you. Mi esposa sabe esto. My wife knows this. Cuando yo nací de nuevo, When I was born again, hubo un retiro de jóvenes. there was a youth camp, Y me acuerdo que en ese retiro a youth retreat, and I remember that in that retreat, el predicador le dio una palabra a cada uno de los the jóvenes. preacher gave a word to each one of the young people that were there, Y les habló una palabra hermosa a cada uno. and he gave each one a very beautiful word. Y yo estaba como el burrito de Shrek. And I was like Shrek's donkey. Pregúntame, Ask me, pregúntame. ask me. Yo también quiero. I also want a word. Yo también quiero. I also want a word. Bueno, para los que se vieron Shrek, ¿no? Well, for those who have watched Shrek. Y para todos hubo una pregunta, una palabra de parte de Dios. And there was a word from God for everybody. Poderosa. Powerful. La palabra, la presencia de Dios era tangible, The presence of God was tangible. era real. It was real. Y para todos hubo una palabra. And there was a word for everybody.
Y la persona que estaba ministrando And the person that was ministering, solo dijo, bueno, creo que eso era todo. he just said, well, I think that was all. Y yo en mi corazón me afligí. And in my heart, I got saddened. Yo anhelaba una palabra. I desired a word. Ustedes no saben cuánto lo anhelaba. You guys don't know how much I Lo really desired that deseaba. word. Lo deseaba en mi corazón. I desired that in my heart. Yo era un recién convertido I had just been born again. y me parecía maravilloso And I found it wonderful como una persona de parte de Dios le podía hablar al corazón de uno. how a person from God can speak to someone's heart. Ahora recuerde, antes de Cristo estamos acostumbrados a lo externo. Now remember that before Christ, we're always used to the external. Y yo me fui triste. And I left very sad. Y me fui caminando hacia el cuarto porque había un break And I remember I was walking to my room because we had break. como de 15 a 15 minutos minute break antes de empezar la siguiente conferencia. before we had to start the next conference. Y cuando iba caminando a mi cuarto, And when I was walking to my room, el Señor me habló the Lord spoke to me. y me dijo, yo estoy contigo And he said, I am with you hasta el final de los tiempos. till the end of times. Yo estoy contigo. I am with you. Y en ese momento And in that moment, mi corazón se llenó de gozo. my heart was filled with joy. Y hasta el día de hoy, And till today, mi esposa es testigo. my wife is a witness to this. Y yo le he dicho, And I have told her, no ha pasado un solo día, there has never been a single ni day, un solo día, not a single day, que yo en algún momento, where que yo en algún momento del día no perciba su preciosa presencia tangible en mi vida. there hasn't been a day where I, in any moment of the day, have not felt his tangible presence Pero in ¿sabe my por qué? life. But do you know why? Porque lo creí, Because I believed it. porque lo recibí en mi corazón. Because I received it in my heart. Sin importar si fue una experiencia sobrenatural o no. Without caring if this was a supernatural experience or not. Porque la palabra de Dios tiene que ser creída Because the word of God has to be believed. y ser puesta en nuestra frente And it has to be placed on our foreheads como un pedernal, como una piedra. as a stone. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, la palabra se la amarraban en la they would frente tie the word to around their forehead, para proteger la mente. so they could protect their minds. Y la their palabra de forehead. Dios tenemos que atesorarla And we have to treasure the word. y que sea la que renueve nuestros And pensamientos. that word has to be the one that renews our thoughts. Porque yo estoy contigo. Because I am with you. Y en ese sentido, And in that sense, una pregunta. I have a question. ¿Está bien creer que Él está con nosotros Is it okay to believe that he is with us y aún tener miedo? and still be afraid? Y la respuesta es And the answer is no. no. Porque el perfecto amor, Because the perfect love echa fuera casts out todo temor. all fear. Si tú estás sintiendo temor, If you are feeling afraid or fear, no has sido perfeccionado en el amor. you have not been perfected in love. No estás creyendo de la forma correcta. You are not believing in the right way. Y los pensamientos que te están gobernando no son los And the correctos. thoughts that are governing your mind are not correct. Y probablemente And probably tu confesión your confession no sea la correcta. is not correct. Ahora, yo no te estoy condenando. Now, I'm not condemning you. Todo lo contrario. In the contrary, Te estoy animando I am encouraging you. a que empecemos a pensar de la I'm forma correcta encouraging all of us to start thinking the right para way que nuestra confesión sea poderosa, so that our confession can be powerful, creyendo believing de acuerdo a lo que dice la palabra de according Dios. to what the Word of God says. Entonces, si tenemos miedo, So if we're afraid, es porque no le creemos de la forma correcta. it's because we're not believing in Him in the correct way. Y si alguien dijera, es que yo soy tan débil, And if someone were to say, "Oh, I'm so weak," tenemos que recordar que Dios dijo, we have to remember that God said, yo te daré las fuerzas. "I will give you strength." Y si alguien dice, soy tan indefenso, And if someone says, "Oh, I'm so helpless," debemos recordar también
we also have to remember que el Señor nos dice, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. that the Lord also tells us, I will support you with my righteous right hand. Salmo 119, versículo 28. Psalms 119 verses, ¿otra vez cuál? 28. Salmo 119, verso 28. Verse 28. Dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Oh, sorry. Okay, it says, my soul melts from heaviness, strengthen me according to your word. Salmo 56, 3 y 4. Psalms 56 verses 3 and 4. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Psalms 56 verses 3 to 4 say, whenever I am afraid, I will trust in you. In God I will praise his word. In God I have put my trust. I will not fear. What can flesh do to me? Entonces, es cierto So it is true que en ocasiones podemos sentirnos débiles e indefensos. that sometimes we can feel weak and helpless or defenseless. Tal vez cargados de ansiedades y problemas. Maybe we can feel full of anxieties and problems. Pero lo importante no es cómo nos sentimos. But the important thing is not how we feel. Lo importante The important es que en ese tiempo thing is that during that time confesemos su palabra. we confess his word. Salmo 119, versículo 130. Psalms 119 verses 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. The entrance of your words give light. It gives understanding to the simple. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, nueva traducción viviente. 1 John chapter 4 verses 4 in the New Living Translation. Dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. 1 John chapter 4 verse 4. But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people because the spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. Romanos 8:31, nueva traducción viviente. Romans 8:31 New Living Translation. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Romans 8:31. What shall we say about such wonderful things as these? If God is for us, who can ever be against us? Ahora, si enfrentamos un problema, So if we face a problem, podemos decir, we can say, Dios está en mí ahora. God is in me now. El Dios creador del cielo y de la The tierra God who created heaven and earth es quien me protege, is who is protecting es me. quien me sustenta. He is sustaining me. Él es mi sanador, He is my healer. Él es mi He sustentador. is my sustainer. Ahora mire lo que el Espíritu Santo me hablaba hace poco. Now listen to what the Holy Spirit was speaking to me recently. Los nombres redentivos de Dios, The redemptive names of God, o mejor dicho, los nombres con los que Dios se manifestó en el Antiguo or Testamento, the names with which God manifested in the Old Testament, no todos los nombres Dios dijo que Él se llamaba de esa forma. not all of those names, God did not say all of those, otra vez, perdón. Dios no dijo God did not say que Él se llamaba de esa that forma. he was called that way. Déjeme darle un ejemplo. Let me give you an example. Dios no dijo, God did not say, yo soy Jehová Jireh. I am Jehovah Jireh. El que lo dijo fue Abraham, The one that said it was Abraham. porque dijo, en el monte de Dios será provisto. Because he said in the mount of the Lord it will be provided. Cuando Él iba a sacrificar a su hijo, When he was going to sacrifice his Dios le son, dijo, detente. God told him, wait, stop. Y cuando pasó eso, And when that happened, Él vio el cordero del he sacrificio saw the lamb of sacrifice enredado ahí. tangled Y there. Él dijo, And he said, ahora conozco now I know a Jehová Jireh, Jehovah Jireh, el proveedor, the provider, el que se provee the one that provides para su deleite. for his delight. Otro ejemplo. Another example. ¿Cuántos se acuerdan de Agar? How many of you remember
I don't know how to say this name in English. Agar? Edgar. ok. Agar? No Edgar. Not Edgar. Edgar, ¿ok? Agar. Y sabemos la historia. And we know the story. Ella quedó embarazada, She got pregnant, ¿cierto? right? Y a Sara se enojó And Sarah got mad. y su relación era And the tensionante relationship was very tense. porque Agar se volvió esposa de Abraham también. Because Agar also she also became Abraham's wife, ¿Cierto? Pero era sierva de su esposa. but she was also the servant of his wife. Si alguien le sirva de consejo, no haga eso. If this helps anybody, don't do that. Hay please. consejos que las esposas There- tienen que parecen buenos y no lo son. Sometimes wives they can give advice that seems good, but it's not really good. ¿Ok? Okay? Y ella se fue. And she left. Y el ángel del Señor And the angel of the Lord se le aparece appeared to her. y le habla. And he spoke to her. Agar no era parte del pacto, Agar was not part of the covenant, pero Dios se ocupa de ella. but God takes care of her. Y ella lo sabe. And she knows that. Y ahí es donde ella And that's when she dice, oh, says, "Oh, aquí he conocido a El Roí, here I have met El Roi. que es el El Dios Roy. que me ve. That is the God who sees me." Lo que quiero decir What I'm trying to say es que en la faceta que Dios se revela en nuestra vida, is that in the face or the way the Lord reveals to us in our lives se convierte becomes en nuestra experiencia con Él, our experience with Him que fortalece nuestra fe. that strengthens our faith. A partir de ahí, From then, ella supo she knew que aunque no era la esposa, that even though she wasn't the wife, Dios no la iba a abandonar. God was not going to leave her. Entonces, So, porque el maestro de la creación because the master of creation está en nosotros is in us y con nosotros, and with us, podemos enfrentar una vida sin temores. we can face a life without fear. Porque los hijos de Dios Because the children of God, enfrentan muchos temores we face a lot of y fears mucha ansiedad hacia el futuro. and a lot of anxiety towards the Y podemos future. tener la confianza And we can have the que confidence podremos derrotar a toda prueba y toda tentación. that we will be able to defeat all trial and temptation. Y aquí cierro el mensaje. And here's where I'm going to close the message. Tengo más para mencionar, I have more to say, pero creo que lo que se ha dicho but I think that what has been said está bien dicho. was well said. Porque la confesión Because confession de la palabra de Dios the confession of the Word of God es lo que va a edificar tu fe. is what's going to edify your faith. Sin confesión Without confession, no hay fe, there's no faith. porque es el modo en que la fe se expresa a sí misma. Because that's the way faith expresses itself. Ahora bien, Now, como nunca tendrás más de lo que confiesas, because since you will never have more than you confess, escuche muy bien lo que estoy diciendo. listen to this very carefully. Como nunca tendrás más de lo que confiesas, Since you will never have more than you confess, recuerda que la confesión remember that confession hace varias cosas en nuestras vidas. does several things in our lives. Primero nos ubica First, it locates us, y segundo and second, coloca las fronteras de nuestra vida. it establishes the boundaries of our life. Nos dice dónde estamos It tells us where we are y hacia dónde vamos. and where we're headed. Y cierro con este texto bíblico. And I'm going to close with this verse. Marcos 11:23. Mark 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mark 11:23. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but he believes that those things he said will be done, he will have whatever he says. Y algo llamó mi atención acá. And something caught my attention. A veces cantamos, Sometimes we sing, tú eres el Dios que mueve los montes. you are the God that moves mountains. Y el que mueve los montes And the one that moves the mountains
o mejor, el que hace que se muevan los montes, and the one that makes those mountains move no es Dios. is not God. Y a veces podemos decir, Señor, mueve la montaña. And sometimes we ask the Lord, Lord, move this mountain. Y el Señor nos lleva acá. And the Lord takes us here. Sí. Tú, You háblale, have to speak, cree, believe, porque lo que tú digas because what you say será hecho. will be done. Póngase sobre sus pies, Please stand up, si está despierto. if you are awake, of course. Si no, If you're not, estoy molestando, estoy I'm just jugando. messing with you. Yo sé I know que sé that I know that I know que esta palabra that this word penetró en su corazón went deep into your heart y que va a dar fruto en su and that is vida. going to be, give fruit. Y que la fe que va a ser edificada a partir de ahora And that faith that is going to Va a be traerle edified starting paz. today is going to bring you peace y le va a traer gozo and will bring you joy. y usted se va a levantar en una fe And you're renovada going to rise up in a renewed faith porque ahora usted no va a pedir por la victoria, because you're no longer going to ask for victory sino porque sabe que ya la tiene. because you already know that you have Y una victory. nueva realidad And a new reality va a ser creada is going to be created para que camines a través de ella so that you may walk through de it acuerdo a la voluntad del Padre. according to the will of the Father. Padre, gracias. Father, thank you. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por corregir Thank you for correcting nuestra forma de our pensar, way of thinking, nuestra forma de creer, our way of believing, para que confesemos lo que es so correcto, that we might confess what is correct, para que prediquemos so that we might preach y proclamemos and proclaim lo que tú ya has hecho. what you have already done. Las buenas nuevas The good news a los creyentes to the believers y a los no and to the creyentes non-believers y a nuestra vida and to our lives, para recordar so that we might remember quién eres tú who you are y lo que piensas de nosotros. and what you think of us. Gracias, Señor, te damos. Thank you, Lord. We give you this En afternoon. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amada familia de Facebook, Beloved Facebook family, que el Señor les continúe bendiciendo. may the Lord continue to bless you. Los esperamos todos los domingos a las 2 de la tarde We wait for you guys every Sunday at 2 p.m. para seguir siendo so that we might continue edificados, to be edified porque somos Faith and Healing because Ministries we're Faith and Healing Ministries para la gloria de Dios. for the glory of God. Que tengan una bendecida tarde. Have a blessed afternoon.